सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें और खुलूस दिल से एक बार इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह आप अपनी हाजात को चंद दिनों में पूरा होते देखेंगे। देखिए, अगर आपका कोई काम है या मकसद है जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही, या कोई ख्वाहिश है जिसके पूरा होने में रुकावटें आ रही हैं, तो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानकर इसको आजमाइए। इंशाअल्लाह ताला दुरूद इब्राहिमी के सदके अल्लाह पाक आपको बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाएंगे। आपका वो काम ज़रूर पूरा होगा। ये मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से मुशाहिदात और तजुर्बात मैंने सुने हैं और देखे भी हैं। जिन लोगों ने भी दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानकर अपने जायज़ मकसद के लिए पढ़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें कामयाबी अता की। ऐसे बहुत से वाक़ियात भी सुने हैं जिनमें लोग जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, उन्होंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान ली, तो अल्लाह पाक ने इन्हें औलाद अता कर दी। ये वो हकीकत है, जिसने भी दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानकर इसे पढ़ना शुरू किया, अपने दिल से कोई जायज़ मकसद रखा, तो अल्लाह ने इसे कामयाबी अता की। अगर आपका भी कोई ऐसा काम है जो पूरा नहीं हो रहा, तो आप यकीन के साथ, खुलूस नियत के साथ एक बार दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लीजिए। अब सवाल ये है कि दुरूद इब्राहिमी की मन्नत कैसे मानी जाए? ये बहुत आसान है। आपने अपनी सहूलत के मुताबिक मन्नत माननी है और दिल में अपने मकसद को रख कर दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी तमाम दुरूद का सरदार है और अफजलियत में सबसे आला है, क्योंकि यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम का पसंदीदा दुरूद है। दुरूद इब्राहिमी के बारे में कोई शक नहीं और ये एक साबित शुदा अमल है। लिहाजा अगर आपका कोई जायज़ मकसद है, तो खुलूस दिल के साथ सिर्फ एक बार दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान कर पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो आपको कामयाबी अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। कोई काम अगर आपके जहन में है, तो आपने इसे जहन में रख कर ये नियत करनी है, या अल्लाह पाक अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतनी तादाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ये तादाद आप पर मुनहसर है, इसमें कोई पाबंदी, कोई शर्त नहीं कि कितनी बार भी पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। आप अपनी सहूलत के मुताबिक तादाद मुकर्रर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 1000 मरतबा की मन्नत मानते हैं, 2000, 3000, 5000, 7000 या 11000, जितनी बार भी आप आसानी से पढ़ सकें और बाद में इस मन्नत को पूरा कर सकें, आप इतनी तादाद में मन्नत मान लीजिए। इस तरीके से अगर आप खुलूस नियत के साथ एक बार इसकी मन्नत मानकर अपना काम शुरू कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप इस मन्नत को एक बार आजमा कर देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपका काम ज़रूर होगा और दिनों में होगा। आपकी जायज़ हाजात इंशाअल्लाह पूरी होंगी। अच्छा, एक खादिम दुरूद ने मुझे बताया था और वो कहते हैं कि उनके पास हज़ारों की तादाद में मुशाहिदे मौजूद हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो रोज़ाना 500 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के लिए बताते हैं, किसी भी मकसद के लिए। अगर कोई शख्स बिला नागा रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़े, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आप एक ही सफ़ में इसको पूरा करें, मतलब थोड़ा थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक आप इसकी तादाद को मुकम्मल कर लें। तो वो खादिम दुरूद माशाअल्लाह से वो 7 साल की उम्र से वो दुरूद पाक पढ़ते हैं। उनके अमल में 7 साल की उम्र से वो दुरूद पाक को पढ़ रहे हैं और वो कहते हैं कि मैंने 7 साल की उम्र से, अब वो 27-28 साल के हैं, तो वो बता रहे थे कि वो दुरूद खिज़री को मुस्तकिल पढ़ते रहते हैं, लाखों की तादाद में वो पढ़ चुके हैं। तो वो किसी को भी अगर इलाज के लिए बताते हैं ना, तो वो कहते हैं 500 बार दुरूद इब्राहिमी आप मन्नत मान लीजिए, रोज़ाना आपने बिला नागा 500 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है, लेकिन बिला नागा पढ़ना है। तो वो कह रहे थे कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपका अटक जाए और वो ना हो। उन्होंने हज़ारों ऐसे मुशाहिदात देखे हैं कि लोगों के काम बनते हैं। तो आप इस तरह भी मन्नत मान सकते हैं कि अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि अपने दिन भर में 500 बार दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है।
درود ابراہیمی کی منت کو زندگی میں ایک بار مان کر دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں گے۔ طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، آپ اپنی مرضی سے تعداد مقرر کر لیں اور اس کو پڑھنے کی منت مان لیں۔ تو آپ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھ کر درود ابراہیمی کی تعداد مقرر کر لیجئے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ 500 بار اس کو پڑھیے۔ میں خلوص دل سے اور پوری ایمانداری سے یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے پاس ہزاروں مشاہدات ایسے ہیں کہ 500 بار درود ابراہیمی جو شخص روزانہ پڑھتا ہے اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو احسن رضا توحیدی کو آپ فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں، ان کے مشاہدات آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ میری بات بالکل حق نکلے گی۔ آپ 500 بار درود ابراہیمی کو روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے، میری بھی مدد کرے۔ لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا، بہت جلدی لوگ 2-4 دن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو بھائی آخرت کی نیت سے اس کو بلا ناغہ پڑھیے، پورے یقین سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طریقے سے آزمائیں گے، اس کی آزمائش پر پورا اتریے اور وقت مقرر کا بھی انتظار کیجیے۔ یہ ایک نیک عمل ہے، اس سے آپ کو نقصان تو ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پڑھتے جائیے، کیا ہو جائے گا اگر پورا دن میں ایک عمل آپ اچھا کر لیں گے اور یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے 500 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے لیے آخرت میں کوئی اچھا عمل جمع کر لیا۔ تو یہ سوچ کر پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی دور ہوں گی۔ جتنا درود پاک آپ نے دن میں پڑھا ہوگا، اللہ کرے کہ آپ کو اپنے مقصد اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ آپ نے اس منت کو پورا کرنا ہے۔ دن میں جتنا درود پاک پڑھا ہو، اسے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھ کر بارگاہ رسالت میں بطور تحفہ پیش کریں۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں۔ جتنا خلوص آپ کی دعا میں ہوگا اور جتنی سنجیدگی کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام اتنا ہی جلدی پورا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجات ادا کریں اور جو درود پاک دن میں پڑھا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ کسی کام کو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، وہ ضرور پورا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا پختہ یقین، اللہ پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا مضبوط یقین ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ اس طریقے سے درود ابراہیمی کی منت مان کر اور نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ جب کام ہو جائے تو خلوص نیت کے ساتھ اپنی منت کو پورا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے معاملات اور زندگی کو آسان فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت ہر گھڑی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔